जय जगन्नाथ। मोर समस्त जगन्नाथ प्रेमी एवं मोर ओडिया भाई भौणी एवं समस्त श्रद्धालु समस्त को मोर शुभ सकाळ। आज एक भिन्न धर्मी कहानी आलोचना करवा जहाँकि आमर संपूर्ण सरल सावलील ओडिया कथा ओडिया भाषा आम बुझा किंतु गपटी हूँ गुजराटर ता गप हेले भी सत आमर पुराण आम पुराण रे दत्तात्रेय जड़े अच्छा भगवान विष्णुकर अवतार आपण मैंने समस्ते जानी से भगवान दत्तात्रेय शिष्य जड़े जहाँ नाम हूँ मेकरण। से गुजराटर कच्छ अंचल गिरिनार पर्वत रोकले से 12 वर्ष तपस्या कले। 12 वर्ष तपस्या कला पर दिने हठात तो सेमितिका कृपा हेले ऐश्वर्य आम जदि आध्यात्मिक स्तर में आम जदि उन्नति हम गुरुंकर कृपा मिल ता पूर्वर आमको विभिन्न प्रकार इशारा मिलଯିव जे आम गुरुंकर साक्षात करने को जाऊँ। तेणु से तो पुणी से तो साधारण गुरु नथिले भगवान विष्णुकर अवतार थिले दत्तात्रेय प्रभु। से आसिक पहुँचले मेकरण तांकर पूजा सेवा कले। पूजा सेवा कर सारिया पर से कहले गुरुदेव मु 12 वर्ष तपस्या कर सारी आउ एबे कौन मो पाई निर्देश अच्छे कहते। तापर भगवान दत्तात्रेय कहले जे तुम्हें आउ तपस्या करवा किसी दरकार नहीं। बर्तमान तुम्हें तपस्या जो ज्ञान उपलब्ध कल मुझे खुशी हेली। तुम्हें बर्तमान लोक सेवार निजक उत्सर्ग कर। ये कच्छ अंचल एटी जो मरुभूमि रे लोक माने पानी टिके पीवा पाई बहुत कष्ट भोग करती। तेणु ये मरुभूमि अंचल जो बाटोई माने जाउछन जो पथिक माने जाउछन तुम्हें सेमानकु जल जोगेब। से दिन ठारू गुरु को आज्ञा को शिरोधार्य करी पालन कले। धीरे धीरे समय अतिबाहित है तांको से वृद्ध अवस्था को आसिले। वृद्ध अवस्था को आसला पर से गुरुंकर आज्ञा केमती पालन करेंगे। से गोटे कुकुर और गोटे गध पाली। कुकुरटी ना हूँ आमर मोती एवं गध ना हूँ लाला। से दुई जन को से एमती तालीम देते से पानी डबा गध पिठी पानी डबा रहिबो एवं पानी थली रहिबो एवं आगे आगे मोती चलिबो। मोती गला परे से जोठारे लोक माने टिके जल पाई टिके पानी पाई जोठी लोक माने असुविधा भोग करती ये तांको पाखे जाके पहुँची जाती एवं बाटोई माने देखी कोटिनिधि मिलगला भाया माने नुआ जीवन मिलला भाया लगी था। एवं समस्ते से अंचल परिचित हो गले जे ये होछंती लाला एवं मोती ये होछंती ऋषि मेकरणकर पालित बोली। तेणु समस्ते तांको भल पाउथिले। तापर एमती दिने कच्छर राजा से अंचल को जाइथिले भ्रमण करने। यदि भ्रमण करने जाइथिले सी सेठी देखिले जे एठी तो चिताबाघर भय अच्छी एठे गध एवं ये कुकुर ये केमिति निर्भय विचरण कर जड़े सैन्य जड़े कहले जे आज्ञा महाराज ये होचंती महर्षि मेकरणकर पालित जीव। तेणुक सहित समस्ते ये परिचित। तेणु चिताबाघ किसी करती ना। से कहले ताहले मो राज्य जदि एपरी जड़े महर्षि अच्छी ताले मुझे भेटिकी निहाती जीवा दरकार। तेणु से भेटिली यहीपरि भाव में माने आमर बर्तमान जमी शीत समय से शीत समय थिला। से शीत समय रे तांको आश्रम से जाके पहुँचले संध्या समय। तांको पाखर जहाँ रुखा सुखा खाद्य थिला से देले से आप्यायित हेले राजा। तापरे शीत प्रबल हो राजा देखिले जे महर्षि खाली देहर अच्छा मेकरण ऋषि। तेणु से देहर रत्न खचित शालटी को देह को देदेले। महर्षि कहले महाराज मोर ये सब कौन हम बरं आपण होचंती राजा आपण होचंती माने शौखीन जीवन यापन करुवा विभिन्न प्रकार भोग करुवा होचंती आपण महाराज।
ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଶୀତ କଷ୍ଟ ଦେବ। ମୋ ପାଇଁ ଶୀତ ତାପ ଏସବୁ କିଛି ନାହିଁ। ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ ଏ ତ ସବୁ ସହିବା ମୋର ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଏଥିରେ ପୁରା ଅଭ୍ୟସିତ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେବ। ତେଣୁ ମହାରାଜ ଏ ଶାଲ୍ଟିକୁ ଆପଣ ହିଁ ରଖନ୍ତୁ। ସେ କହିଲେ ତାହେଲେ ତ ସେମିତି ହେବନି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଆସିଛି ମାନେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଦେବା ଉଚିତ ହେବ। ଆଉ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ରାଜ୍ୟର ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବ। ମୋ ରାଜ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ମହାନ ଋଷି ଯେହେତୁ ରହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଜି ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲି। ତେଣୁ ମହର୍ଷି କହିଲେ ହଁ ନିଶ୍ଚିତ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏ ରାଜ୍ୟର ଶାସକ ମୋ ପାଖରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ତାଙ୍କୁ କିଛି ମାଗିବି ନିଶ୍ଚିତ। ସେ କହିଲେ ହଉ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ମୋତେ ଆଜ୍ଞା କରନ୍ତୁ, ମାଗିବା କଥା କିଛି ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଋଷି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଆପଣ ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି? ନା ଶିକାର କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିକି ସେ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନେ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ କ'ଣ ତାଙ୍କର ବି ରାଜା ନୁହଁ କି? ନା ଆପଣ କେବଳ ମଣିଷମାନଙ୍କର ରାଜା? ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା କେବଳ ମଣିଷମାନଙ୍କର ଆପଣ ରାଜା ନା ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେତେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର? ନା ନାଇଁ ମୁଁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ରାଜା। ସେ କହିଲେ ତାହେଲେ ସେମାନେ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଭୟ କରିବେ? ରାଜାଙ୍କୁ ପ୍ରଜାମାନେ ଯଦି ଦେଖିକି ଭୟ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରଜାବତ୍ସଳ ରାଜା କେମିତି ହେବେ? ପ୍ରଜାନୁରଞ୍ଜକ ରାଜା କେମିତି ହେବେ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ବା ଯିଏ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଭୟ ଦେଖାଇବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ନୁହେଁ। ସେ କହିଲେ ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ? ନା ମୁଁ ଏତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ ଆପଣ ଆଜିଠାରୁ ଏହି କଚ୍ଛ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିକାର ନିଷେଧ କରିବେ। ଯେ ଆପଣ କେବଳ ନୁହେଁ ଏଠି ଯେମିତି କେହି ମଧ୍ୟ ଶିକାର କରିବେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ବିଚରଣ କରିବାର, ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବାର ଅଧିକାର ଅଛି। କ'ଣ ମହାରାଜ ଆପଣ ମୋତେ ଏତିକି ଦେଇପାରିବେ? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମହାରାଜ ତାଙ୍କ ମହର୍ଷିଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। ମହର୍ଷି ତାଙ୍କୁ କୋଳେଇ ନେଲେ, ତାଙ୍କୁ ନିଜର ବାହୁବନ୍ଧନରେ ଜାକି ଧରିଲେ କିଛି ସମୟ। କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ ମୁନିବର। ତାପରେ ସେବେଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ପଶୁ ନିଷେଧ, ଜୀବ ହତ୍ୟାର ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେ ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ଧନ୍ୟ, ଆଉ ଭଗବାନ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ମେକରଣ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟ। ଯଦି ଆପଣ ଏଥିରୁ କିଛି ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରିଲେ, ଯଦି କିଛି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିପାରିଲେ, ବା ଯଦି ଆମେ ସେଇ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି କିଛି ଆମେ ସାମୂହିକ ଭାବରେ କରିପାରିବା ତାହେଲେ ମୋର ପରିଶ୍ରମ ଭାଇମାନେ ସାର୍ଥକ ହେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।